भांगड़ में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को लेकर पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि यह घटना भांगड़ 2 नंबर ब्लॉक के चकमरीचा के तेतुल तलार घाट इलाके में शुक्रवार देर रात तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना से हड़कंप मच गया है। वहीं स्थानीय तृणमूल नेताओं ने आरोप लगाया है कि आईएसएफ समर्थकों ने आग लगाई है। इस मामले को लेकर तृणमूल नेताओं ने अपने वक्तव्य भी रखे। बता दें कि घटना की सूचना मिलने पर उत्तरी काशीपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया एवं घटना की जांच शुरू कर दी है। ज्ञात हो कि तृणमूल नेताओं को इस घटना के पीछे राजनीतिक साजिश की आशंका है। वहीं दूसरी ओर इस आरोप के बारे में आईएसएफ की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी घटनाओं की जांच शुरू कर दी है। গতকালকে রাত্রিরে আইএসএফের সমাজ বিরোধী যারা এই বুথে দীর্ঘ পঞ্চায়েত থেকে আজ পর্যন্ত তাণ্ডব লীলা চালাচ্ছে, যারা আমরা তাদের বিরুদ্ধে একাধিক প্রশাসনিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাদের বিরুদ্ধে লিখিত অবজেকশন আমরা থানাতে করেছি। প্রশাসন একাধিকবার তাদেরকে খুঁজছে, তাদেরকে ধরতে পারছে না, কিন্তু দু একজনকে ধরেও ফেলেছে। এবং সোনপুর যারা তাণ্ডব চালিয়েছে তারা তো বাড়িতে নেই, রাত দুপুরে তো চৈকিত অসম্ভব ব্যাপার। আমাদের ছেলেরা গতকালকে এখানে 10টা পর্যন্ত ছিল। তারপরে আমরা সকালবেলা খবর পাচ্ছি যে আমাদের পার্টি অফিসের একাধিক চেয়ার পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ফ্ল্যাগ ফেক্সিং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাদার ছবি ছিল সেখানে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ক্যারাম বোর্ড খালে ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং এলইডি টিভি ছিল সেটাকেও নিয়ে চলে গিয়েছে। এই ধরনের তাণ্ডব লীলা যারা সমাজ বিরোধী এখানে, তারা এই ধরনের ঘটনা এখানে ঘটাচ্ছে। আইএসএফের যারা কুখ্যাত সমাজ বিরোধী নওশাদ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে এগুলো হচ্ছে। একদম আইএসএফের নওশাদ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, কারণ নওশাদ সিদ্দিকী এই ধরনের নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং সেই তাণ্ডব সোনপুরেও যে চালিয়েছে সেই তাণ্ডবটাই মরিচার বুকেও চালাবার চেষ্টা করছে নওশাদ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে। রাজ্জাক খান, চাঁদপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কনভেনর। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।